रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। भद्रशैलराजमन्दिर श्रीरामचन्द्र बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। भद्रशैलराजमन्दिर श्रीरामचन्द्र बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। वेदविनुत राजमण्डल श्रीरामचन्द्र धर्म कर्म युगल मंडल। అరికాలు విదిలించి మహాసముద్రాన్ని లంఘించినవాడు. శతయోజన శత శతయోజన శతయోజన శత పరిలంఘన. రాక్షస సైన్యాన్ని మట్టుబెట్టి రావణుడి సింహాసనాన్ని కంపించినవాడు. హరిభాజన హరిభాజన హరిమద భాజన దశముఖ కంపన. చిన్న నిప్పురవ్వతో లంకా నగరాన్ని అగ్నిలో అలికినవాడు. బడవాకృత బడబడవాకృత బడబాణలకృత బహుభస్మార్చనమే. త్రేతాయుగంలో రాముడి నీడయ్యాడు. రఘునందన రఘురఘునందన రఘువర సేవన రఘుపతి సాయన. ద్వాపర యుగంలో కృష్ణార్జునుల రథకేతనమై గర్జించాడు. జయ జయ కేతన జయ హయ ప్రాపున జయ మిడత. वेद विनुत राजमण्डल श्रीरामचन्द्र धर्म कर्म युगल मंडल। वेद विनुत राजमण्डल श्रीरामचन्द्र धर्म कर्म युगल मंडल। सतत रामदास पोषक श्रीरामचन्द्र वितत भद्रगिरि निवेशक। भद्रशैलराजमन्दिर श्रीरामचन्द्र बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। बाहुमध्य विलसितेन्द्रिया। जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कोदंड राम पाहि कोदंड राम। कोदंड राम पाहि कोदंड राम। नीदंड नाकु नीविंदु बोकु కష్టాలు సుబ్రహ్మణ్య వచ్చి దీవించు మమ్మల్ని ఓ పిందడా. చెడ్డ మనసుల్ని పరిమార్చు మోస్తన్నయ్య తోడుగా ఉండి కరుణించు మా తల్లివి నీవే తండ్రివి నీవే దాతవు నీవే దైవము నీవే. కోదండ రామ 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 కోదండ రామ. दशरथ राम गोविंद ममोदय जूडु पाई मुकुंद। दशरथ राम गोविंद ममोदय जूडु पाहि मुकुंद। दशरथ राम गोविंद दशमुख संहार धरणि जपति राम शशिधर पूजित शंख चक्रधर। दशरथ राम गोविंद। ककुवेमि मनकु रामुंडొక్కడుండు వరకు। शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा। शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा। शेष
शेषतल्पसुखनिद्रित रामा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा शेषतल्पसुखनिद्रित रामा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा प्रिय गुह विनिवेदित पद रामा शबरी दत्त फलासन रामा प्रिय गुह विनिवेदित पद रामा शबरी दत्त फलासन रामा हनुमत् सेवित निज पद रामा सीता प्राणाधारक रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा राम राम जय राजा रामा राम राम जय सीता रामा शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा श्रीमान श्रीमदः क्षेत्रगोत्रः रामवल्लभानन्दयः धर्मपत्नीमेतो वेंकटकृष्णावत्याः इमास्य कुमारयाः क्षेत्रगोत्रः मोहनकुमारनामधेयः धर्मपत्नी प्रियङ्कनामधेयः इमास्य कुमार्याः निधिश्री नामधेयः अस्य रामवल्लभानन्दयः क्षेत्रगोत्रः जनार्दननामधेयः धर्मपत्नीमेतो अनन्तलक्ष्मणावदेवत्याः श्रीमान श्रीमदः क्षेत्रगोत्रः गंगाधरनामधेयः धर्मपत्नी सुजितनामधेयत्याः यजमानस्य कुमार्याः मणिकण्ठनामधेयत्याः सतीशनामधेयत्याः तेजनामधेयत्याः अस्य रामवल्लभानस्य क्षेत्रगोत्रः बालपरमेश्वरानामधेयः धर्मपत्नी चरकमनामधेयत्याः इमानस्य कुमार्याः सतीश कुमार नामधेयः आयुष्य श्रीमानस्य भार्गवः वेंकटनारायण नामधेयः धर्मपत्नी श्रीलक्ष्मी नामधेयत्याः इमानस्य कुमार्याः ओम इमानस्य कुमार्याः